Guys, sa wakas natapos rin ng makina. Overall R2 Mazda. Dito si Parenjeng. Hapon na kami guys. Dito si Raymond, yung admin, ang aming coordinator dito. Guys, oh, tingnan nyo ang kalat-kalat guys. Tatapos na namin mag-overall. Mandar-andar na yun siya guys. Mandar-andar na. Si Parenjeng, obserba pa namin yung guys. Dilim na guys. Dilim na guys. Ngit-ngit. Siguro ya Parenjeng. Inoche ya. Saka siyempre overall diamond. Ha? Nante pa rin kansaw ya. O sa klase eh. Okay naman yung under guys. Yung click lang. Pero guys, pasensya na kayo. Medyo madilim na. Siguro eki ko namon guys. So, ngit-ngit na kayo bay. Siya man eh. Pero naka-andar gyapon. Mandar pa rin siya. Kaya maskin din noche, punso na syempre. Ay, si Raymond. Takar ka Jeng. Charging. Testing. Alternator charging. At ang magnet. Magmamagnet guys. Okay yung charging. Mazda Bongo. Mazda Bongo to guys. Nandito pa si manok-manok guys. Oh, may manok dito guys. Manok na pula. Mahirap to guys. Kasi manok na pula. Maubos yung pera natin dyan. Pero ba naman aircon dyan? May pinagawa rin. Pinagawa rin. Oh guys, R2 engine.